الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مدام سلوحة سيبا, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Qouléha. Donc c'est une vidéo du module comptabilité des sociétés et le chapitre modification du capital. En réalité, c'est une vidéo qui vient compléter une vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu une des vidéos la partie augmentation du capital par incorporation de réserve. Je fais deux exemples où on a calculé les valeurs intrinsèques avant et après augmentation de capital. Dans deux cas de société où on avait même comparé la structure du capital avant et après l'augmentation. On a un concept qui est droit des actionnaires. Maintenant, dans la vidéo, je vais l'enregistrement comptable de les deux augmentations, les deux applications déjà vues. معليش بداية نعاود نفكرك هاد لا فيديو اللي شفناها اللي كانت une société اللي كان عندها كابيتال تاع 50 مليون. كاين واحد لي ديتاي هنا ماشي راحين يهموني في لونغيسترمون داكور. كنت هضرت لكم عليها باش حسبت لي فالور انترينسيك تاع لي زاكسيون في لوطر فيديو. Maintenant, je vais juste passer l'écriture comptable où راح تلاحظوا بلي في الكونطابل كاينين دي ديتاي فينانسيي ما يهموش. انا واش يهمني هنا بلي كان عندي ان كابيتال سوسيال تاع 50 مليون. بون معليش لي réparti entre 110 000 actions du valeur unitaire de 5000 ou la société عندها des réserves تاع 100 millions. Donc ce qu'il faut retenir 50 millions تاع le capital ou 100 millions تاع les réserves. هنا واش نعاود نقرا لك بلي comme quoi l'assemblée générale extraordinaire il a décidé d'augmenter le capital du double en maintenant la valeur nominale de l'action. Donc augmenter le capital du double باش les réserves. D'accord, par incorporation des réserves. C'est pas très clair ici, mais bon, c'est une application explicative. Oui, on peut augmenter le capital du double juste en utilisant les réserves. Donc voilà, 50 millions, واش راح يولي 100 millions. 50 millions الثانيين وين راح نجيبوهم من les réserves. Bon, هنا كنت demandé de comparer la structure du capital avant et après l'augmentation. بصح في هاد لا فيديو راح نهضروا على l'écriture. هذه باش نعاود نفكرك على l'exemple. هاي ليك وين حسبنا la valeur intrinsèque وشفنا la structure du capital avant et après l'augmentation. Ce qui m'importe dans la vidéo, c'est l'enregistrement comptable. C'est juste l'enregistrement comptable qui est en réalité très simple. Oualash, parce que tout simplement, il suffit de débiter le compte réserve et créditer le compte capital émis. Donc, le capital كان 50 مليون زدنا له 50 مليون. هاوليك دونك اون لا كريديتي باش ب 50 مليون. منين جبناهم لو كونت 106 ريزيرف. داكور, هنا لو كونت ريزيرف. دونك لو كونت ريزيرف il va être débité باش ب 50 000 aussi. دونك هذا واش فيها l'écriture comptable نتاع l'augmentation du capital par incorporation des réserves. Donc pour être honnête avec vous, بالك تلقاو في كتابات طلبه حين تلقاو في كتابات كاين ناس يجوزوا على لو كونت 456 يجوزوا دابور على لو كونت 456 شغل كوم سي كيديروا une promesse d'apport ومن بعد يديروا la réalisation des promesses. Donc يجوز قبل على لو كونت 456 1 ومن بعد يسولديه. C'est-à-dire يجوزوا برك c'est un compte provisoire يجوز به. بون لي جون اللي تلاقاو بهاد ليكريتور نقول لك ماشي غلطه بصح انا شخصيا نفضل انه ندوز مباشره من لا ريزيرف لو كونت 106 جو ديبيت لو كونت ريزيرف لو كونت كابيتال ايمي 101 باش بلا سوم دوغمونطاسيون دو كابيتال. هذا ما كان. دونك اللي تلاقى بالليكريتور اللي فيها لو كونت 456 كونت بروفيزوار باسكو من بعد رايح يفا تيتر سولدي مع لو كونت هذا ماشي خطا. Mais أنا personnellement je préfère هاد l'écriture. دركا نجوز l'application الأخرى اللي كنا خدمناها تاني وين عندي كابيتال
تاع 500 تاع 500 وعندي دي ريزيرف تاع 830 واش il a été décidé d'augmenter le capital باش يولي 600 000 دونك on va l'augmenter نقولوا on va l'augmenter de 100 000 منين من les réserves donc هنا je vais parler de l'écriture comptable je vais pas parler de méthode pour réaliser هاد l'augmentation de capital اللي كنا هضرنا ديجا عليها اللي كنفكر بهاد لا ديابو تلاقينا ديجا بها وقلنا كاين دو سوليوشن سوا نزيدو la valeur nominale تاع l'action et on maintient le nombre d'actions ولا نزيدو le nombre d'actions ou on maintient la valeur nominale de l'action هادو كنا شفناهم ديجا تقدر تعاودوا لي لا فيديو مي هنا je vais juste parler de l'écriture comptable اللي تاني قلت لك c'est très simple en 2 lignes c'est juste on va débiter la réserve باش ب 100 000 اللي هي la valeur d'augmentation du capital et on va créditer le capital émis باش ب 100 000 تاني donc هاي لك l'écriture comptable تاع l'augmentation du capital par incorporation des réserves نعاود طلبة اللي تلاقاو ديجا في بعض الكتب يستعملوا يجوزوا على لو كونت 456 ماشي خطأ مي سي ان كونت بروفيزوار يكتبوا به دو زيكريتور يكتبوا مع الاول في يكتبوا مع الاول جوست باش يدير لابيل à la réalisation la promesse d'apport ومن بعد il va le solder juste موراه مي مع الاخر كي تنحي لو كونت 456 هذاك تلقى روحك tu as juste débité le but c'est de débiter la réserve d'accord هنا نقص la réserve بلا valeur d'augmentation وزدت le capital émis باش بلا valeur تاع l'augmentation donc هذا واش عندنا pour l'enregistrement comptable de l'augmentation du capital par incorporation des réserves. Voilà pour cette vidéo. Donc en fin de vidéo je vous dis بالتوفيق إن شاء الله ربي يوفق وفي أمان الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.